प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभु ये सुंदर सकाळ आम जीवन रे देइछंती से अनुग्रह करी आम ये सुंदर सकाळ देइछंती सेति पाई प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए पुणी रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को मध्य परिचालक प्रत्येक को धन्यवाद ये सुंदर सुजोग मत देइथवा सकाशु आसंतु आमने किछि गीत गान करी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ग्लोरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु अल्लाह आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु हालेलुया प्रभु से सत्य आ आत्मार उपासक मानक चाहिए आउ से आत्मा रूपी परमेश्वर से सत्य आत्मार जो उपासना करती से उपासक मानक से चाहिए परमेश्वर हालेलुया आसंता माने आ किछि गीत गान करी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करबा आमने सकाळ समय जेते जण ए रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम उपासना रे जोग देइछु प्रत्येक आमने सत्य रे आत्मा रे उपासना करी प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस ग्लोरी थैंक यू जीसस ग्लोरी हालेलुया स्तुति गाए हम आमेन हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम
हालेलुया 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 ग्लोरी और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा ग्लोरी हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभु करो गौरव हो प्रभु की स्तुति हो सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा आमेन हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम ग्लोरी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमनक पाए निज जीवन कृष्ण देले आमनक से पापर मुक्ति कले परमेश्वर माने प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु धन्यवाद तुम्हारे प्रेम पाए कि आमनक पाप सब धोइल कृष्ण रे थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रूस पर जीवन दिया हमें पापों से मुक्ति किया क्रूस पर जीवन दिया हमें पापों से मुक्ति किया पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति दिया है हमें पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति दिया है हमें हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो
ଆଉ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେ ଦୟା କରି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହାଲେଲୁୟା थैंक यू जीसस प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता हालेलुया से आमानकर सृष्टि करता से आमानकर आरोग्य दाता से आमानक उत्तम सुस्थ सबल शरीर दैछन्ति हेतु पाए तांकर गौरव हो तांकर प्रशंसा हो हालेलुया हम समस्त ए गीत गाई प्रभुकर गौरव प्रशंसा करबा प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा श्रेष्ठ राजन ग्लोरी मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा श्रेष्ठ राजन हृदयर तुम्हें दया सागर हृदयर तुम्हें दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसु सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसु सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ जीवित ईश्वर दया सागर जीवित ईश्वर दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता तुमरी चरणे सेवा करिबु सबुदिन दया कर यीशु राजा दियो दर्शन तुमरी चरणे सेवा करिबु सबुदिन दया कर यीशु राजा दियो दर्शन पवित्र ईश्वर दया सागर पवित्र ईश्वर दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रेमर तुम्हें दया सागर प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता हालेलुया हमने समस्त कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जे आमानकर सृष्टि करता आ से आमानकर आरोग्य दाता जे आमानकर उत्तम स्वास्थ्य दैछंती ए सुंदर सकाळ दैछंती मोर प्रिय माने प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो प्रभु महान आसंत माने आगु गीत गाय हम प्रभुଙ୍କର धन्यवाद गौरव प्रशंसा करे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया प्रति प्रभात रे आराधना करिबी
প্রতি মধ্যাহ্নরে বন্দনা গাইবি। আমেন, হালেলুয়া। প্রতি প্রভাতরে আরাধনা করিবি, প্রতি মধ্যাহ্নরে বন্দনা গাইবি, আরাধনা করিবি, স্তুতি বন্দনা গাইবি, আরাধনা করিবি, স্তুতি বন্দনা গাইবি। হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া। প্রতি রাত্রি কালে জগিকি সে রহিলে, মৃত প্রায় শরীর সুরক্ষা কলে। প্রেজ দ লর্ড। আমি মৃত প্রায় শয়ন কলু, সে আমাকে জগি রহিলে। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। প্রতি রাত্রি কালে জগিকি সে রহিলে, মৃত প্রায় শরীরর সুরক্ষা কলে। আমেন, হালেলুয়া। প্রতি রাত্রি কালে জগিকি সে রহিলে, মৃত প্রায় শরীরর সুরক্ষা কলে। মৃত্যু বিপদরু মতে বঞ্চাইলে, নূতন প্রভাত জীবনে জড়িলে। হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভুଙ୍କର ଗୌରବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱାଗିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆହାର ଯୋଗାଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ଆହାର ଯୋଗାଇଲେ, ମୋ ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା, থ্যাংক ইউ জিসাস। ও প্রতিদিন মতে আহার যোগাইলে, ମୋ শরীরକୁ বস্ত্র পিন্ধাইলে। কর্ম পথে ମୋ সহিত চালিলে, প্রতি দুঃখে মোর দুঃখিত সে হেলে। হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া, হোসানা, হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। প্রভুଙ୍କର গৌরব ହଉ, প্রভুଙ୍କର প্রশংসা হଉ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଆମମାନେ ପକେଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର 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 ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମରି ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛୁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି
प्रभु प्रेम सकाशे तुम्हारी दया सकाशे धन्यवाद दउछु हालेलुया तुमे दया रे बिगड़ित होला मन को देखि हमन को उद्धार कलो हमन को दोला कदम मधुर उठे चट्टान मध्य रखिलो से धन्यवाद दउछु हालेलुया थैंक यू जीसस प्रभु तुम्हारी उपस्थिति पाए धन्यवाद এই প্রভাত সময়ে এই সকাল সময়ে তোমার উপস্থিতি আমাদের মধ্যে দেইবার ধন্যবাদ দউছি থ্যাংক ইউ জিসাস গ্লোরি থ্যাংক ইউ জিসাস ও तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 ग्लोरी मोर प्रिय प्रभु आमन को नूतन प्रभात नूतन दिन से कहछंती केवल तांकर करुणा तांकर दया रे थैंक यू जीसस आमन को कोनसी योग्यता उत्तमता धर्म कर्म सकाश नहीं प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु तुम्हारी गौरव करछु तुम्हारी प्रशंसा करछु धन्य तुम्हें पवित्र तुम्हें महान परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकू बस मेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा खुदा हालेलुया समस्त में कहबा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो प्रभु आमान को अनुग्रह करछंती मोर प्रिय माने हालेलुया धन्यवाद 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 पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमर अनुग्रह आमान को पाए यथेष्ट तुमे केते प्रेम केते दया केते अनुग्रह करी आमान को जीवन रे बंचे रखिछ सेते पाए धन्यवाद दोछु प्रभु तुमे आमान को छाडी ना हो कि परित्याग करना हो तुमे प्रतिज्ञा करियछ मो जुगांत पर्यंत तो मानकर संगे संगे अछि धन्यवाद प्रभु तुम्हारी प्रतिज्ञा समूह सकाशे अनेक प्रतिज्ञा करियछ मो निमंते आमानक निमंते सेति पाए धन्यवाद दोछु तुमे प्रतिज्ञाबद्ध परमेश्वर हालेलुया सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल केवल तुमे पा
এই জুম মিটিং রে ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ এই ଜୁମ୍ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रभुंकर महत् नामर धन्य हो। प्रभुंकर दास रेवरेंड राजेश लिमा द्वारा अति सुंदर भाव से वर्शिप करी आमानकु प्रभुंकर निकटवर्ती कराई। प्रभुंकर दासन को प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु, तांको गौरव उद्देश्य रे व्यवहार करंतु। अति सुंदर स्वर प्रभु तांको देइचंदी, अति सुंदर टैलेंट तांको देइचंदी। आउ से ओडिशार विभिन्न से जोगदे अनेकों से वर्शिप द्वारा अनुप्राणित करुछंती। तेणु मु विशेष तांको धन्यवाद दूची। तेबे आसंतु वर्तमान माने आजिर विज्ञापन मध्य को जिबा। मु अनुरोध करिबि आमानक मध्यरे पास्टर सुकांत पाणी अछंती, आजिर विज्ञापन को से प्रकाश करी। रियल मिस्ट्री अनुकूल अनुष्ठित प्रातकालीन झुम उपासना जिते उपस्थित अच्छा प्रत्येक आंतरिक प्रेज लॉर्ड। आज विज्ञापन है आज मान सन्ध्या उपासना रटा 7टा पर्यंत। मो प्रत्येक को स्वागत करने संगे संगे अनुरोध करे प्रत्येक सन्ध्या उपासना जगदे प्रभु आशीर्वाद अंश हूँ। पुणी किसी प्रार्थना अनुरोध अच्छी, विशेष प्रार्थना करंतु ना रियल मिस्ट्री 10टी जिले सुसमाचार कार्य करुच्ची। 10टी जिलार कणे कण सुसमाचार पहुंचा संगे संगे अन्य जिला मान जपरी सुसमाचार कार्य पहुंचब, पुणी सुसमाचार कार्य आरंभ हो पार। प्रार्थना करंतु ता संगे संगे प्रार्थना करंतु ना पृथ्वी जो युद्ध चलती युद्ध जपरी बंद हे। पुणी प्रार्थना करंतु ना ताड़न प्राप्त क्रिश्चियन विश्वासी विश्वासी मान पालक प्रचारक मान जो मैंने सेवा कार्य को जाऊँच विशेष से धैर्य सहित प्रार्थना करंतु। जदि कार साक्षी अच्छी से गोटे 2 मिनिट कि 3 मिनिट मध्य दे पारे, एति मात्र। धन्यवाद। सज्जन बाबू साक्ष्य नाई बोधे, सॉरी सुकांत पाणी बाबू साक्ष्य बोधे नाई। हाँ सर, कार साक्ष्य नाई। तेबे आसंतु माने एई समय माने प्रार्थना करिबा। विशेष रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जो प्रभुंकर दास माने 10टी जिले से माने वर्तमान परमेश्वरंकर वाक्य वितरण करी कार्य करुछंती। सेमानक निमंत्रे आमाने प्रार्थना करिबा। एवं विशेष आजिर जे वर्शिप करिछंती प्रभुंकर दास रेवरेंड राजेश लिमा, तांको पाई मध्य प्रभुंको धन्यवाद देबा। एवं आजिर वाक्य एवं वक्तांक निमंते मध्य विशेष प्रभुंको चरण तले आमे प्रार्थना करिबा। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ प्रभुंक पाद तले प्रार्थना करिबा। मु अनुरोध करी आमानक मध्य प्रभुंकर दास प्रमोद परिछा अछंती, आउ से प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। प्रभुंकर दास प्रमोद परिछा अछंती आज्ञा? हाँ आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपण ए समस्त विषय नहीं प्रभुंक चरण तले प्रार्थना उत्सर्ग करंतु। आसंतो प्रार्थना करिबा। अत्यंत दयालु यहोवा यीशु आपा, तुम से पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए। तुम्हें अनुग्रह करी ए शुभ प्रभात देखा देछ, तेणु तुम से पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए। तुम्हें प्रभु आम मान को केते प्रेम कर आज जूम माध्यम आराधना करने सुंदर सुजोग देल एवं तुम वाक्य शुणा सुंदर सुजोग देल। तेणु तुम से पवित्र महत नाम को विशेष धन्यवाद दिए। वर्तमान प्रभु विशेष प्रार्थना करे आम माने प्रभु अति सुंदर भावे प्रभु तुम आराधना करियछु। समस्त प्रभु हृदय स्पर्शी
गीत माध्यम प्रभु आम मैंने आराधना करियो तुम्हें दया कर जो भाई आराधना कले से भाई को विशेष आशीर्वाद कर एवं विशेष प्रार्थना करे प्रभु तुम दास प्रभु परिचालना कर सेवा कार्य रे तुम्हें विशेष आशीर्वाद कर परिवार को विशेष आशीर्वाद कर आज शुभ प्रभात समय तुम जो वाक्य रखिछ जो दासों द्वारा प्रभु आम से वाक्य शुणबो से वाक्यों दासों मुखाग्रे तुम्हें रही समस्त वाक्य प्रकाश कर जेते लोक जो माध्यम एकत्रित अच्छु से वाक्य को शुणबो निजर जीवन को सजाड़ी पारि दया कर जो माध्यम जेते लोक उपस्थित अच्छा समस्त प्रति विशेष आशीर्वाद कर विशेष प्रार्थना करे रियल मिनिस्ट्री निमंते प्रभु ता 10टी जिले में कार्य करुच्ची आउ 20टी जिले में जे प्रकार कार्य कर विशेष सहाय जो माने प्रभु उदार सहित हाथ बढ़ाऊँ से विशेष आशीर्वाद कर आउ ए रियल मिनिस्ट्री को जो माने आउ थे प्रभु तुम साहाय्य दे पारिबे सेतिबाई सीमानकर अंतर तुम्हें कार्य कर एवं तुम सेवा कार्य दिन को दिन जे प्रकार वृद्धि पाइब सेतिबाई आशीर्वाद कर गौरव संभ्रम स्तुति वंदना तुम्हें पाओ जीवंत जीशुपा तुम क्षुद्र भिक्षा मागुची आमेन। प्रभुंकर दास सुंदर भाव में प्रार्थना करिथिबारु मु तांको विशेष धन्यवाद देउछि। आसतु वर्तमान एक विशेष समय मध्य को आम आसीअछु परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य रु आमे श्रवण करिबा माने समस्त जानिअछु आज आमानक मध्यरे कटक टाउन चर्च रो बड़ मंडली रो पालक महोदय अछंदी आउ तांको मुखरु वाक्य रु आमे श्रवण करिबा आउ एहा आमानक पाई एक सौभाग्य कहिले अत्युक्त हब नाही जेहेतु तांको पाइबा अति कष्टकर विषय आउ किंतु प्रभु आमानकु अनुग्रह करी आमानक मध्य को सही प्रभुंकर प्रिय दासन को आनिचंदी आउ जे कि हाईली एजुकेटेड तांकर सेकुलर क्वालिफिकेशन एवं थियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन मध्य अछि अति हाई अटे एवं आमे पाखरे पाखरे थिबारु मु तांको विषय रे जानिछि जे से होछंती जने हम्बल पर्सन अति नम्र व्यक्ति ओडिशार सबुठारु बड़ मंडलीर पालक किंतु तांको सहित जदि आपण मिसिबे कथाबार्ता करिवे से होछंती जने नम्र व्यक्ति अटंती आउ तांको ठारु अनेक विषय मानकर शिखिबार रहिछि आउ जोटा कि कहंती फुल पैकेज माने प्रत्येक क्षेत्र रे जने परफेक्शन व्यक्ति अटंती एजुकेशन रे थियोलॉजिकल रे ज्ञान रे बुद्धि रे प्रत्येक क्षेत्र रे जने परफेक्शन व्यक्ति अटंती आउ तांको परी व्यक्तित्व को आज माने पाइछु आउ से जने भल सिंगर मध्य अटंती आ अनेक विषय रहिछि तेबे कटक परी गोटे मंडली आपण चिंता करंतु जो मंडली रे 35 डिकन्स अछंती सेठी माने केमिति मंडली हेइथिबो आ से परी एक मंडली को से परिचालना करी आसुचंदी आउ से आमर गजपति जिलार आ गजपति पाई आमर गर्व मध्य अटे से जा हो आसंतु वर्तमान आमाने मु तांको आह्वान करिबी तांको मुखरु आमाने परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य श्रवण करिबा प्रभुंकर प्रिय दास रेवरेंड डॉक्टर निहार कुमार वर्धन को मु जीशु ख्रीष्टन नाम आह्वान करुअछि गोटे मीट माने प्रत्येक अनम्यूट करिबा एवं करतल देई तांको स्वागत करिबा आ ए समय प्रभुंकर प्रिय दासन को आह्वान करुअछि से आसीबे एवं परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य से प्रकाश करिबे प्रभुंकर दास Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभुंकर महत नामर धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करी आपण मानकर सहभागिता मध्य को आनिथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी विशेष करी आम मानकर श्रद्धेय जेना आज्ञा निकट रे मध्य चिर कृतज्ञतावादी यही सुजोग टे देइथिबारु बहुत किछि से कहि गले तेणु धन्यवाद दिए प्रशंसा शुणा को भल लगे सत किंतु मो सेतिर योग्य नुहे
सेवा कार्य मध्य जितेबले आम निजर परि मन करुवा भाई मान को आम मान आखपाखे पाऊ सेतेबले सेवा कार्य आउ गोटे विशेष आनंद मिल जाए था। आमनकर चारि चतुर्दिगे आमर भाई माने अच्छी से सहित मिलित होगा पदे हस खुशी कथबार्ता भल लगे सेवा कार्य एपरी आनंदर सहित आग को बढ़िया आपण मानकर गहण मध्य को प्रथम आसी किछि लोकों को मु देखि पारुछि केते जनकर ना खाली देखि पारुछि कारण एटा गोटे अभ्यास हो जाइए आम मानकर मध्य जे फोटो देखि प्रचार करिबा आमे पुलपिट लोक देखि प्रचार करूथिलु किंतु वर्तमान एपरी समय आसीछि जे फोटो को देख आ प्रचार करो कारण अनेक वीडियो ऑन करने को पसंद करती नहीं कहीं करते नहीं केमती अनुभव करती मु जाने नहीं किंतु उपासना रे थिला बेले एटलिस्ट ईश्वरंकर वाक्य शुणिला बेले आमने जदि परस्पर को देखिबा परस्पर प्रसन्नतार वक्तांकर मुख मध्य तेज हो जाए तेणु प्रभु हम मान को कथा कहतु आज अल्प समय ध्यान निमंते दयाकोरी मो सहित खोलतु गोटे छोट प्रार्थना जहाँकि गीत तार 31 अध्याय तार 1 एवं 2 पद मते पढ़िबारे मध्य सहाय्य करिवे। हे सदाप्रभु मु तुमर शरण नेउअछि मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नाही तुम धर्म गुणरे मते उद्धार कर मो प्रति आपणा कर्णडेर शीघ्र मते उद्धार कर तुम्हे मो प्रति दृढ़शैल मोहर परित्राणार्थक दुर्ग रूप गृह हुआ। प्रभु ये पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु सरोजिनी व्यस्त हो ना धीरे धीरे पढ़िबो ताहेले तार मजाटा गोटे रहिबो। एक दुखी व्यक्ति विषाद मनरे प्रार्थना करुछंती आसंतु पदे प्रार्थना करिबा वाक्य को जीवा पूर्व। हे प्रभु तुमर धन्यवाद दउछु तुमर प्रशंसा करुछु जो वाक्यटी आज आमानकर सम्मुखरे रखिल जने दुखी दासंकर प्रार्थना आमे तुमर सेवा रे अछु आमे सेवक हेउ सेविका हेउ विश्वासी हेउ कि कौनसी दायित्व रे अछु आमने समस्त सेवक सेविका अटु तेणु करी प्रभु सेवा कार्य मध्य आम जीवन रे घटुथिबा घटना आम जीवन रे घटुथिबा उत्थान पतन आम जीवन रो घटुथिबा प्रतिकूल अनुकूल अवस्था मध्य प्रभु आमने विभिन्न प्रकार प्रार्थना तुम पाद तले रखि थाओ केते तुमे सुनी थाओ केते तुमे उत्तर देई न थाओ प्रभु आमे प्रार्थना करूछु आज ये प्रातः समय रे मध्य तुमे कथा कुह जेपरि कि आमानकर प्रार्थना मध्य केबे एही प्रकार हेई थाई पारे आज निजर जीवन को आत्म समीक्षा करी देखिबा को दियो आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु तुमे आमानकर सहित रुह मते लुचाओ तुमे ठिया हुओ तुमे कथा कुह नाजरेतिय यीशुଙ୍କ नामରେ मागुअछु आमेन। आमने जो अंशटी पाठ कलु सदाप्रभुଙ୍କର मनर मतर जने मनुष्य जे कि दाऊद से ही कथाटी कहउछन्ती कौन से कहउछन्ती जे प्रभु मते लज्जित हेबाकू तमे दियो नाही मते केबे हेले लज्जित हेबाकू आउ दियो नाही से पदटी सेमती आरंभ करुछन्ती से हे सदा प्रभु मु तुम्भर शरण नहीं अछि मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नाही तुम धर्म गुण रे मते उद्धार करो मो प्रति आपणार कर्णडेर शीघ्र मते उद्धार करो तुम्हें मो प्रति दृढ़शैल मोहर परित्राणार्थक दुर्ग रूप गृह हुआ। चिंता करंतु जने व्यक्ति जेतेबेले प्रार्थना करूचंती ईश्वरंकर जने महान दास राजा भाबरे इस्राएल उपरे राजत्व कला बेले जदि ए प्रकार प्रार्थना करूचंती प्रातः समय तांकर प्रातः समय उठिबार अभ्यास थिला दाऊदंकर खाई पी राति 12टारे सोईकिना सकाळ 10टा पर्यंत सोईबा अभ्यास नहीं से मेषपालक कार्य आरंभ करथिले हालेलुया
साधारण प्रचारक पालक भाव आम जीवन आरंभ कले आम मैंने कौन करिथाउ ना प्रातः समय उठिबार गोटे अभ्यास आमर थाए किंतु धीरे धीरे बड़ पास्टर हैला बेलू आओ प्रातः समय उठिबार टिके अभ्यास छाड़ी जाए किंतु राजा हैला परे मध्य दाऊद प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रातः समय उठी प्रार्थना करुछंती प्रभु मते आउ केबे हेले लज्जित हेबाकू दियो नै। आज टॉपिक है जे प्रभु ईश्वरंकर लोक माने केबे लज्जित हेबे नाही। ईश्वरंकर लोक माने केबे लज्जित हेबे नाही। हालेलुया हालेलुया। ईश्वरंकर संतान माने केबे हेले लज्जित हेबे नाही। दाऊद कहउचंती प्रभु मते आउ केबे हेले लज्जित हेबाकू दियो नै। काहे कि ख्रीष्टीय सेवा कार्य मध्य ईश्वरंकर लोक माने जेतेबेले सीमा को टपी जाती तापर से माने प्रकार प्रार्थना करती प्रभु जेतिकी मु सहिली सहिली जेतिकी मु सामना कली कली किंतु आउ मते लज्जित हेबाकू दियो नै। आयुबंक जीवन रे मध्य जेपरी घटी थिला आमने समस्ते जानू प्रभु मु काहे के जन्म हेली मो मातार कोଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଇଠି ମୁଁ ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳରେ ମରିଗଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଦିବସର ଆଲୋକ ଦେଖିଲା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା କୁ ଯେ କହିଲା ତୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ବୋଲି ତାହା ଯେମିତି କି କାହାକୁ ନ ଶୁଣା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେପରି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆୟୁବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ मु जन्म हेली काहेकि अंधारे अंधारे मार गर्भरे मु नष्ट हो गली नहीं काहेकि से दुख रे से प्रकाश करुछंती। प्रिय बंधु माने सेवा कार्य रे बेले बेले आमने एपरि एक परिस्थिति मध्य को आसी थाउ आ आमने मध्य प्रकाश करि थाउ प्रभु काहेकि मु सेवा कार्य मध्य को आसिली एई सब कोन सहिबा पई एई सब कोन सुनिबा पई एई सब कोन देखिबा पई। दाऊद अनेक थर लज्जित होइचंती जीवन रे अनेक थर लज्जित होइचंती जेतेबेले बड़ बड़ भाई माने आउ से माने आर्मी रे भर्ती हेई गले राजांकर राजा भोग खाइले सहर रे बास कले बापा को पठेई दिले जंगल को मेंढा चरेइबा पई सेतिरे से लज्जित होइचंती अनुभव करिथिबे जेतेबेले भाई मान को देखा करिबा पई किछि सुंदर खाद्य घरुआ खाद्य नहीं कि से पहुंचिले युद्ध क्षेत्र रे से माने कहले आमे जानिनु कि तते सेथि पई तो बापा तते मेंढा चरेइबा को रखिचंती तथापि तोर गर्व तथापि तोर मन तथापि तोर व्यवहार रे परिवर्तन नाही आमे जानिचु। लज्जित हेले मोर प्रिय बंधु माने साउल राजांकर सम्मुख रे थिला बेले गीत गाउथिला बेले वर्षा फिंगिकिरी तांको मारी देबा को चेष्टा कले लोक माने कोन बोली मने करिथिबे निजे मध्य टिके घुंची जाई सेइठु दूरेई चाली गले। एपरि परिस्थिति तांको जीवन रे आसीथिला से जनक परे जनक उपरे से लज्जित हेले। बंधु माने जेतेबेले कि से आउ साउल राजांक ठारू दूरेई गले एवं से लुचिकिरी बोलुचंती से समय रे नाबोल बोली जने मूढ़ व्यक्ति पाखकू किछि खबर पठेई थिले कहले देख तुमर जो मेष माने रहिचंती हजार हजार मेष से माने को हमें राति रे जगिकिरी रहिथिलु हमर लोक माने जगिकिरी रहिथिले तेनु जुबा माने को निमंते किछि खाइबा को तुमे पठाओ। नाबल कहले किए दाऊद किए को प्रभुंकर दास माने किए जिस्सीर पुत्र मु कहीं कि मोर खाद्य से मान को अज्ञात लोकों को देवी। के चिंता करंतु केतेबेले जदि आपण काहा को गोटे विषय रे अनुरोध करूचंती से माने जदि एमतिका उत्तर देबे आपण को केमते लागेबो। मोर मने अछि जेतेबेले सेवा कार्य रे मु थिली दिने असह्य हेबारु मो डायरेक्टर पछ सीट रे मु बसिथिली आउ गाड़ी रे यात्रा कला बेले अनेक विषय कथा हो सेही समय रे मु भलो सुजोग बोली मु तांको कहली सार मु पारु नै पिला मानकर फीस देबारे आउ ये सबुरे मोर चलिबा पई कष्ट होउची हां मोर चक्षुरु दुई धार आउ लुह खसी पडुथिला किंतु मोर डायरेक्टर से सेटा को एते जोर रे नौ नथिले मु ताहा फील कली
आउ सेई कथाटी को मते आउ बहुत कष्ट देला मु आज मोर गौरव निमंते किछि कहू नाही किंतु मु से दिन लिटरली कांदी थिली कारण मो पई सीमा टॉपी जाइथिला प्रभु केते मु पिला मन को कहबी हां बाबा काली फीस दे दबा ना काली फीस दे दबा आ से माने जते बेले स्कूल रे छिडा होतिले केउ को माने फीस देई नांती से माने जते बेले छिडा होतिले से माने भी फील करूतिले आउ घर को आसी जते बेले कहउतिले आ बाबा हमर फीस दबार छी मासर सेते बेले मो मन बहुत कष्ट होतला आ से दिन डायरेक्टर को मध्य कहली से कहले ओके 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 मते बहुत प्रेम करूतिले बहुत स्नेह करूतिले किंतु कौन सी विषय रे से मते सहाय्य कले ना मोर सहाय्य केउठारु आसीबो जो सदा प्रभु हम मान को आह्वान करिसंती सेवा कार्य पई सेही सदा प्रभु समस्त भार वहन करंती हालेलुया आमान को लज्जित हेबा को से केबे देबे नाही आमान को मनुष्य मानकर सामने रे कांदिबा को केबे देबे नाही प्रभु तांकर द्वार खोलिले मते प्रभु एक एजुकेशनल हब निकट को नै करी आसिले जो थिरे कि द्वार खोलिले कॉलेज द्वार खोलिले स्कूल द्वार खोलिले सब किछि प्रभु गौरव पांतु प्रभुंकर समय रे मोर गौरव निमंते मु किछि कहू नाही किंतु प्रभु से परि परिस्थिति रु मध्य मते से दूर करिसंती तथापि आमे सेवा कार्य रे मु आनंद करूथिली कारण मु भाबुथिली प्रभु मते ए शिक्षकत परे ही रखिबे बोली किंतु प्रभुंकर जे योजना थिला पालकीय दायित्व देबा पई मु केबे फील करि नथिली कि केबे मु चिंता मध्य करि नथिली मोर कहिबार अर्थ अनेक समय रे आमे लज्जाकर अवस्था मध्य को आसी जाई थाओ एठी दाऊद जेते बेले कि साउलंक पाखरु लुचि की पळौचंदे से गुटे राजा का पाखु गले आउ लाळ फळ बाहरी किरी दाढी रे पड़ी की आउ से पागल परी एक्टिंग करूछंती से माने कहले आम देश रे कोन पागल माने अभाव जे एई दाऊदन को तमे आनिचो आकु छाडी दियो प्रिय बंधु माने देखंतु लज्जाकर अवस्था जे कि राजांकर जोई किंतु से जने राजांकर सम्मुख रे पागल परी अभिनय कले एपरि कि निजर ज्येष्ठ पुत्र मध्य तांको लज्जित हेबाको कारण द्वितीय सामुएल तार 15 अध्याय मध्य रे आपण माने देखिबे जेते बेले कि आउ एही अब्सालम विद्रोह कला सेते बेले से खाली पादरे मस्तक रे लुगा ढांकी लज्जार सहित चालिकिरी जाउछंती जेरुसालेमर पथरे दौड़ी पारु नांती कारण राजा से मध्य ज्येष्ठ पुत्रर धक्का खाइचंती तड़ा खाइचंती घरु बाहर करि देइचंती एपरि अवस्था रे से जित पर्वत आड़ को गले बोली वाक्य रे लिखा अछि जित पर्वत आशीर्वादर पर्वत जित पर्वत को प्रभु परमेश्वर आसीबे किंतु प्रभुंकर दासंकर परिस्थिति आपण माने देखंतु जे से कांदी कांदी से जाउछंती से समय रे साउलंकर जने दास शिव बोली थिले से कोन करूचंती से परिहास करूचंती पत्थर फिंगुचंती ए दाऊद तू परा एमती तू परा सेमती हां जने कहले ए कुकुरटा को अबिया आक्रमण करबी केले नाही तार समय अछि मते कहिबा पई तार समय अछि मते कहिबा पई तेनु ताको से कहू प्रिय बंधु माने बेले बेले हम माने ए प्रकार लज्जा करो अवस्था मध्य दे गति करि थाओ जहा तो हला हला दाऊद मध्य निज स्त्री ठारू मध्य लज्जा पाइथिले छी तमे गोटे राजा हेकिरी एमती की नहीं जेते बेले नियम सिंधुक जेरुसालेम मंदिर को बा जेरुसालेम को अणा जाउथिला सेही समय रे आउ जेते बेले नृत्य कले दाऊद मिखल कोन कहले छी तमे गोटे एमती परिहास कले तुच्छ कले प्रिय बंधु माने गोटिए परे गोटिए लज्जा कर विषय मध्य दे प्रभुंकर दास से गति करिसंती किंतु ईश्वरंकर वाक्य रे कोन लिखा जाए पदे आ माने पढिबा जोएल पुस्तक तार 2 पर्व तार 26 पद तहिरे तुम्भे माने प्रचुर रूपे भोजन करी परितृप्त हेबो प्रचुर रूपे भोजन करी परितृप्त हेबो
ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଓ ହୁଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ନହିବେ। ଓ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ କଦାପି ମାନେ କଦାପି ମାନେ କଣ? ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭୋଜନ କରି, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ନାବଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାଜକଙ୍କୁ କିଛି ଅଛି କି ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଶତ୍ରୁଗଣର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମେଜ ସଜେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶତ୍ରୁଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ତୁମର ମେଜ ସଜେଇବା, ଆଉ ତୁମର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଚୁରତା ପାଇବ, ତୁମେ ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଜନ କରି କଣ କରିବ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମାଲିଆଲି ଭାଇ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ମିଲିଟାରୀରେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସାଉଥ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାକୁ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନଥିଲା। କାହାମ ଯାତା ହେ ନା ଆହାମ ଯାତା ହେ ଏମିତି ବି କରିକି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କହିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବ। ତେବେ ସେପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଏ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଏନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ଯାହା ଦେଖା ହେବ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ବି ହେଲା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀରେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନାଇଁ, ଏଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କଣ କରିବା ନା ଆକୁ କଣ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆକ୍ୟୁଜେସନ ରେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆକ୍ୟୁଜେସନ ରେ ତାକୁ ପକେଇଲେ। କଣ ଫଲ୍ସ ଆକ୍ୟୁଜେସନ? ନାଇଁ ଯେ ଇଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆକୁ କଣ କରାଯାଉ? ଆକୁ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କରାଯାଉ। ତାକୁ ଡକାଗଲା। ଏ ବାବୁକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ମାଲିଆଲମ ଜଣା, ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ଜଣା, ଏମିତି ପରି ଯାଇକି ସେ କଣ କରୁଛି? ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରିକିରି ସେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ବଡ ବଡ ମେଜର ଜେନେରାଲ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କଲେ, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମନେ ମନେ କହିକିରି ରୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି? ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ଯୋଉମାନେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି? ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ନମସ୍କାର କରିକିରି ୟା ନା କଣ, ଗାଁ କଣ, କଣ କରୁଛି, ଏ ସବୁ କହିକିରି ଏମିତି ବକୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆ କରିକିନା। ୟାକୁ କଣ ପଚାରିବେ କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ ରେ? ସେମାନେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନର୍ଗଳ ବକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଜନ 3:16 ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏପରି ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଏ ସବୁ କଥା କହିକିରି ଶେଷରେ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ କଣ ସତେ ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ପିଚ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋକ ତାଳି ମାରନ୍ତି, କୋର୍ଟ ମାର୍ଶଲ କରିବେ କଣ? ସେମାନେ ତାଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିକିରି ପକେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଏଠି ଭରସା କରୁଛି, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଯେ ଆମେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି।
तुम्हें भोजन रे परितृप्त हेबो आ तुम्हें केबे हेले कोन हबो नाही तुम्हें लज्जित हेबो नाही मु दीटा कारण कहि दंती किंतु समय तो 6टा बाजलानी मु आ कोन वाक्य देबी मु किछ किछ पारु नाही हां तेबे सर 6:30 जाए 6:30 जाए 6:30 पर्यंत ओके ठीक अछि तेबे आमने देखिबा जे क्यों प्रकार जीवन आमन को लज्जार कारण करि थाए आ क्यों प्रकार जीवन आमन को लज्जित हेबाकू देई न थाए दी गोटे विषय मु आपण मानकर सम्मुख रे रखिबा को चाहे कारण आमने लज्जा पाइबार योग्य आमने लज्जित हेबार योग्य आमनकर कार्य आमनकर अतीत आमनकर वर्तमान प्रभुଙ୍କ दृष्टि से परि उत्तम नुहे तथापि प्रभु आमन को कौन कहती तथापि प्रभु आमन को भाई बोली डाकिबा पई से कुंठा बोध करते नहीं एवरी पुस्तक तार 2 अध्याय तार जदि 11 पद आपण टिके पढ़ी देबे एवरी पुस्तक 2 पर्व तार 11 पद एवरी पुस्तक 11 पर्वर 16 पद तो द्वारा प्राचीन माने तो सुख्याति लाभ कले एवरी 2:11 जेणु जे पवित्र करंती ओ जेउ माने पवित्रकृत हुअंती जो माने जे की पवित्र करंती आ जो माने पवित्र हुअंती हां ए माने समस्ते एक पितांकर संतान हां से माननकु भ्राता बोली कहिबाकू लज्जित नुहंती से भाई बोली कहिबा पई लज्जित होनी किए आज्ञा मन को पवित्र करंती आमन को पवित्र करंती सेही प्रभु जे कि आमन को पवित्र करंती आउ जे कि आमने पवित्र हेउ आमे गोटिए पितांकर संतान तेणु करी से आमन को भाई बोली डाकिबा पई केबे हेले लज्जित होंती नै से मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट एवरी पुस्तक तार 11 पर्वर 16 पद किंतु से माने गोटिए उत्कृष्टर अर्थात स्वर्गीय देशर आकांक्षा करूथिले एहेतु ईश्वर सेमानंको ईश्वर बोली ख्यात हेबाकू सेमानंको संबंध रे लज्जित नुहंती कारण से सेमानंको निमंते गोटिए नगर प्रस्तुत करि अछंती यस नहीं तथापि से आमान को पई लज्जित हेबा आमे आमान को निमंते जेउ प्रॉमिस गुडा को रखिचंती जेउ आशीर्वाद समूह रखिचंती ताहा पाइबा पई आमे योग्य नथिले मध्ये प्रभु आमान को ऑफर देइचंती सेथिरे मध्ये जदि आमे ग्रहण करिबा नाही तथापि से आमान को आमोर परमेश्वर बोली कहिबा पई से लज्जित हुअंती नाही ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड आमर परमेश्वर बोली कहिबा पई से लज्जित होबंती नाही आमर उत्थान पतन आमर भलो मंद सब से जानिचंती आमे किए वास्तव रे प्रभु जानिचंती जना आज्ञा मो विषय रे जानि नांती जहा कि मोर अदृश्य विषय खाली जना आज्ञा जहा देखुचंती बाहर से प्रकाश कले किंतु मोर भीतर कथा से देखुचंती आ से कहउचंती तथापि मु लज्जित नुहे तुमोर परमेश्वर बोली काहे प्रभुंकर लोक माने बेले बेले लज्जाकर अवस्था मध्य दे गति करंती झियोसियो जने विशिष्ट दास थिले कहार दास सदा प्रभुंकर दास मूसांकर परिचारक थिले प्रभु तांको सर्टिफिकेट भी देले नाही जे तुमे मोर दास बोली कहिले नाही प्रभु सेते बड़ पोस्ट पाइबा पई हेले आज्ञा एडी सहज नुहे सदा प्रभुंकर दास हेबा से दास हेबा पई आमाने निजको सेपरी करिबा को पड़िबो तेबे जिहोसियों को प्रभु कहले तुमे मोसार परिचारक तुमे मोसार दास किंतु मोसा मोर दास बोली कहले एपरि जने दासं को से एपरि अनुग्रह कले बारंबार कहले देख जिहोसियो मु तोर सांगरे अछि मोर वाक्य तोर सांगरे अछि तू जोठी पाद देबो तो सेही स्थानटी तोर हेबो तोर सहित मु अछि भय करिबु नाही निराश हेबु नाही हताश हेबु नाही जदि एई वाक्य को तो रखिबु तो निश्चित भाव रे सफल हेबु ए सब प्रॉमिस कला परे जिहोसियो पुस्तक तार 7 अध्याय तार 7 पद रे आपण माने देखंतु से आंठू रे पड़ी मुह माडी पड़ी से कांदु चंती आ कहउ चंदी हाय हाय प्रभु काहे कि हमन को ए दुर्गति देखिबा को पड़िला पढंतु पुणी जिहोसियो कहिले हाय
हे प्रभु सदा हम्म। प्रभु तुम्भे एही लोकमानंकु जर्दन पार कराई आनिल काहिकी काहेकि ମାନଙ୍କୁ ଇମରିୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ବିନାଶ କରିବାକୁ। ଆହା ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜର୍ଦନ ସେ ପାରିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। हे प्रभु हे ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଠି କରି ଆସିଲାଣି, କାରଣ କିଣାଣିୟ ମାନେ ठीक अच्छे ସେତିକି ପଢିଲେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ସରୋଜିନୀ ଯେ ସେମାନେ ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଆସିଲେଣି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେହୋବା ନିସି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ଧ୍ୱଜା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିଠି କରି ଆସିଲେଣି, ମାଡ ଖାଇକିରି ଆସିଲେଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, କେଡେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କରି ସେ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟକୁ ଆଣିଲ? କାରଣ କଣ ନା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯୀଶୁ ଯେପରିକି ତାହା ପାଳନ କରିବା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଛରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲଜ୍ଜାକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଆସିଯିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆଜି ଲଜ୍ଜାର କାରଣ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବକ ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟିରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଛଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ ନ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ। ମତେ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିଲା, ଅୟନଗରରେ ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ଝିଅ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। ଜିରିହ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଭୂମିସାତ ହେଲା ପରେ, ଜିରିହ ନଗରକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଅୟନଗର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଗର, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯାଇକିନା ଆମେ ଜୟ କରିଦେବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଲୋଡ଼ି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ନ ଲୋଡ଼ି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଏହିପରି ହାୟ ହାୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଲଜ୍ଜାକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନା ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପର୍ବ ଏବଂ 2 ପଦ, ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ମଶା ଏକ କୁଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ମରିୟମ ଓ ହାରଣ ସେହି କୃଷିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି କେବଳ ମଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ କି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଏ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ମରିୟମ ହଉଛି ସେ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ତାକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିକି ସାହସର ସହିତ ଯାଇ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖରୁ ସେଇ ଭାଇକୁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିୟମ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ପ୍ରଚାର କରିବ କି, ଖାଲି ଏ ହିଁ ଏ କଥା କହିବ କି, ସେ କଥା କହିବ କି? ପ୍ରଭୁ କଣ ତାକୁ ହିଁ କଥା କହିବେ କି? ଈର୍ଷା ମନରେ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ 3 ଜଣକୁ ଡାକିଲେ, ମୂଷା, ହାରଣ, ମରିୟମ, ତୁମେ କୋଉଠୁ ପଳେଇ ଆସ। 4 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସରୋଜିନୀ? ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମଶାଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଟିକେ ହଠାତ୍ କହିଲେ। ହଠାତ୍ ଯଦି ରିଙ୍ଗ କରେ ଫୋନ, ଆମେ ଚମକି ପଡିଥାଉ, ନାଇଁ? ଆମେ ଚମକି ପଡିଥାଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲ ଆସେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ତମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ଆସ। 3 ଜଣ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାର
7-8 पद आड़क जदि आपण माने देखिबे सेथिरे आपण माने देखिबे प्रभु से मानकु जेतेबेले कथा कहउचंदी ए माने छिडा हेबार आउ साहस ए मानकर नाही सेतेबेले मरियम धळा हे गलेनी कुष्ठ रोग रे आक्रांत हे गलेनी हारण जेतेबेले देखिदेले भौणी को जे मरियम पूरा से कुष्ठ रोग रे परिपूर्ण हे गला सेतेबेले सांगे सांगे हारण कोन बोली कहउचंदी बड़ भाई हेले मध्य मूसा को कौन बोली डाकुचंती एही रूपे सेटा कोठी लेखा अछि सेटा 11 पद तहिरे कारण मसाଙ୍କୁ କହିଲେ हे हाँ। मोहर प्रभु हे मोहर प्रभु नहीं बड़ भाई हेले कौन हैला जाजक हेले कौन हैला जेतेबेले ईश्वरंकर इच्छा विरोध रे कार्य कले सेतेबेले मूसा कर बड़ भाई आउ बड़ भौणी से माने लज्जित हे कहउचंदी हारण कहले हे मोर प्रभु हे मोर प्रभु आमे माने मूर्खतार कर्म करियछु ओ माने पाप करियछु एहेतु विनय करूअछि आम मानक ऊपर सेही पाप थुओ नाही लज्जित हेबार कारण कोन एठी ना ईश्वरंकर इच्छा विरुद्ध रे जदि आमे कथा कहबा भाई विरुद्ध रे जदि कथा कहबा बेसी बड़ लोक हे गला तो नहीं जाओ जेना आज्ञा मो विषय रे सेमति किछ कहले नहीं कहि देथिले गला नहीं हां जे बेसी बड़ लोक हे गला तो मु सुनु नाही बोली मु कहू नाही बालक सेवा कार्य रे अनेक कथा सुनिबा को पड़े किंतु न सुनिला परी रहिबा को मध्य प्रभु सिखांती जे ईर्षा कले ईश्वरंकर मनोनीत लोकंक विरुद्ध रे जेतेबेले कथा कहिले साधारण कथा रे से बाहा हैला से बाहा हेकिरी आसिला तमे ताको ग्रहण कल तमे ताको ग्रहण कला परे से तो वर्तमान कोन करूचंती प्रभु ताको मनोनीत करिसंती ताको लीड करी के नेबा पई तमर कोन असुविधा हैला से माने ताको ईर्षा कले जा फल रे मरियम कुष्ठ रोग रे आक्रांत हे गले मोर प्रिय बंधु माने लज्जित हेबार कारण ईश्वरंकर लोक माने जे से जणे भविष्यत वक्त्री किंतु लज्जित हेबार कारण कोन ईश्वरंकर इच्छा विरुद्ध रे जेतेबेले आमने कथा कहिबा सेतेबेले आमन को लज्जित हेबा को पड़ी थाए एजरा पुस्तक तार 9 अध्याय तार 6 एवं 7 पद न साधारणतः बेसी ये दिए नाही किंतु आज टिके ए टॉपिक पई चिंता परमेश्वर मु लज्जित अछि हे मोहर परमेश्वर मु तुंभ आडे मुख टेकिबाको विशीर्ण अछि कारण आंभ मानकर अपराध आंभ मानकर मस्तकर ऊर्ध्वरे बढ़ी उठी अछि ओ आंभ मानकर दोष गगन स्पर्शी होई अछि गगन स्पर्शी हो जाइछि माने एते उच्च हो जाइछि हे प्रभु मु लज्जित कारण मोर परमेश्वर मु तुम आडे मुख टेकिबाको विसर्ण अछि 7 पदरे से कहउचंती प्रभु पूर्व पुरुष गणर समय ठारू आजि पर्यंत आमे माने अतिशय दोषी हेइ अछु आपण मानकर अपराध सकाशु आजिर न्याय आमने आम मानकर राजगण ओ आम मानकर जाजक गण नाना देशीय राजगण हस्तरे खड्गरे बंदित परे लूटरे मुख विषन्नतारे समर्पित होई अछु प्रभु आमे एम्ति हे जाइछु वाह काहे कि आमे सेम्ति हेइछु कारण आमर पूर्व पुरुष गणर एवं आमर लोकमानकर गीत 97 रो 7 पदरे लेखा अछि इस्राएल लोकंकर लज्जित हेबार कारण कोन थिला काहे कि से माने अन्य राजा मानकर हस्तरे समर्पित हेले गीत 97 रो 7 पदरे लेखा अछि अतीत प्रतिमा गणर सेवक समस्ते ओ देवता गणर दर्पकारी समस्ते लज्जित हेंतु लज्जित हुवंतु प्रतिमा गणर सेवक माने एमानंको प्रभु डायरेक्ट कथा कहिले अग्निस्तंभ मेघस्तंभ हेकरी चालिले तथापि ए लोक माने प्रतिमा को सेवा करिबा पई पूजा करिबा पई गोटे स्वर्ण बाछुरी निर्माण कले मिस्र रो विभिन्न देवादेवी माननको मध्य नेइकिरी आसीथिले केडे आश्चर्य कथा एमानंकर देव पूजार आग्रह कमी नथिला प्रभु कहले जे एही प्रतिमा पूजक गण कोन हेबे निश्चित भाबरे से माने लज्जित हेबे आपण भाबुथिबे नाइ नाइ आमे कुआडे प्रतिमा को पूजा करूछु कि आमे कोन देवगण को सेवा करूछु कि पढंतु एफिसियो पुस्तक 5 पर्वर 5 पद एफिसियो पुस्तक तार 5 पर्वर 5 पद
କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ ହୁଁ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ। ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ, କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବା ଲୋଭୀ ଲୋକ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ ଅଟେ। ସେ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେବ ପୂଜକ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ସେ ଜଣେ ଦେବ ପୂଜକ, ଆଉ ସେ କଣ ହେବ ନା ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନେ କଣ ଦେବ ପୂଜକ ପ୍ରତିମା କରିକି ରଖିଛୁ? ଅର୍ଥ ଲୋଭ, ସମ୍ମାନ ଲୋଭ, ଆସନ ଲୋଭ, ନା ପ୍ରଚାର ଲୋଭ, ବା ଆଉ କଣ ଲୋଭ? ହଁ, ପ୍ରଚାର ଲୋଭ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଠାରୁ ଯଦି ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋଭ ଅଛି କି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛି ନା ଦେବ ପୂଜକ ସହିତ ଗଣନା କରୁଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣାର ଅପରାଧ ବା ଯେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହିତୋପଦେଶ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହଁ। ତାହାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ୟେସ୍, ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ତେବେ କଣ ହେବ? ସେ ତାହାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହେଇପାରିବେ। କଣ ଏଥିରେ ଲେଖାଗଲା? ଯେ ବାଡ଼ି ଆଉ ଶାସନ ସେ କଣ କରେ? ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସାମସନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଆସି କହିଲେ ସାମସନର ମାଙ୍କୁ, ମା ଯାଇକିରି କହିଲେ କଣ ବୋଲି? ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ସେ କିଏ? ତତେ ଯଦି କହିଛି ମତେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନବ କଣ କହିଲେ? ସେ ଯଦି ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ତହିଁରେ ମାନବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ, ଓ ଯେଉଁ ବାଳକ ଜନ୍ମିବ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବାଳକ ଜନ୍ମିବ ତା ପ୍ରତି ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ, ସେ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ପଠାଅ। ନାଇଁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ସେ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୂତ ଆସିଲା ପରେ ତମୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନବର ରବ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ପୁନର୍ବାର ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ବାବରେ, କେବେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ପଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନାଇଁ? ହଁ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବି। କଣ ଖେଳ ଘର ଚାଲିଛି ତମକୁ ଦୂତର ସହିତ, ନାଇଁ? ହଁ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, 11 ପଦ ଟିକେ ପଢ ସରୋଜିନୀ। ତହିଁରେ ମାନବଟି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଗଲା ଓ ସେହି ଲୋକଙ୍କ
ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ଯେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ କି ଆପଣ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ସେହି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରିଚୟ ନଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯେ ଯୋଉ ଯେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଆପଣ କି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମ୍ଭେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି 12 ପଦ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ବାଳକ ପ୍ରତି କି ବିଧି ତାହାର କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ସେତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହେବ, ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ ହେବ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ବଢେଇବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ, ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥାଉ, ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଭାବରେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଯଦି ଆମର କଣ ବଢେଇବାରେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ରଖିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏଲିର ପରିବାର ଯେପରିକି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ମୋସାଙ୍କର ପରିବାରରେ ନିଜର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ବିଧି ଆମମାନଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରିକି ଶେଷରେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ବାହା ହେବି, ବାପା ମା କଣ କଲେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ସେ ହିଁ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ ନ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧିକୁ ପାଳନ ନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଛାଡି ଦଉ, ଆମମାନେ ନୀରବ ରହିଯାଉ, ତେବେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜାର ଶିକାର ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବା। ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ କିଏ ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ହବ କି? ନାହିଁ। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସୈଦ୍ରକ ମୈଶ୍ରକ ଅବେଦନକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ନାଁ ବଦଳାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଦାସ ହିଁ ରହିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇକିରି ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଜେରୁସାଲେମ ଆମକୁ ଫେରେଇ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ନବୁକଦନେସ୍ଚର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପ୍ରତିମାଟି ନିର୍ମାଣ କରି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ନଚେତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଏତେ କଠିନ ବାକ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କାଟି କାଟିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣିବ? ନାଇଁ,
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜହନ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 66 ପଦରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, କଠିନ ହେଲା, ପଢ। ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଜହନ 6 ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା 6:66। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରି ଗଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହୋଇକରି ବାହାରି ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ। ବାକ୍ୟ କଷ୍ଟ, ପାଳନ କରିବାଟା କଷ୍ଟ, ଗିର୍ଜା କିଏ ଯିବ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ କରିବ, ଅମକ କିଏ କରିବ, ସମକ କିଏ କରିବ, ଏ ସବୁ କିଏ ସବୁ କରୁଥିବ। ସକାଳୁ 5ଟାରୁ ଉଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବମ୍ବେ ପଳେଇବା ଆରାମସେ, ନାଇଁ କିଏ ପଚାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇଟ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସରି, ଆଉ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ। କି ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହବା ପାଇଁ? କଣ ଏ ସବୁ ପଡିଛି ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ହଉ, ସେ ବିରିୟାନୀ ହଉ କି ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚଟଣି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ପଛରେ ଚାଲୁଥିବୁ। ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲୋକ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡିବା, ତେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଆଉ 3 ମିନିଟ ରହିଲା, ମୁଁ 2-3ଟା ରେଫରେନ୍ସ କହିକିରି ଶେଷ କରିଦେବି। ଯେ କଣ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୀତ 37:18-19 ସେରଜନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ। ଗୀତ 37 ତାର 18 ଏବଂ 19। ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୀତ 19, 12 ଆଉ 13 ପଦ। ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ। ବିପଦ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ? 19, 12, 13। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଗୀତ 19, 12, 13 ପଢ। କିଏ ବୁଝିପାରେ? ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦେଶ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଦୁଃସାହସିକ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ। ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଏ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଦ ସିକ୍ରେଟ ସିନ୍। ଏ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। 75 ବର୍ଷରେ ଡାକିଲା ପରେ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ କଣ କର? ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ସିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ତମକୁ ସନ୍ତାନ ଦଉଛି। ଓକେ, ତେବେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ? ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଶାୟା 49:23 ପଦ। ପୁଣି ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରୀ ଓ ପିତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରୀ ମାତା ହେବେ। ସେମାନେ ଭୂମି ମୁଖ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦର ଧୂଳି ଚାଟିବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ନହିବେ, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। ନାଇଁ, ରାଜା ମାନେ ତୁମର ପିତା ହେବେ, ଆଉ ରାଣୀ ମାନେ ମାତା ହେବେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକିରି ଧୂଳି ଚାଟିବେ ତମର ସାମ୍ନାରେ। ଯଦି ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ବଡ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ କିଛି କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା,
विश्वास रे तांकर अपेक्षा करिबा, प्रेम रे तांकर अपेक्षा करिबा, प्रार्थना रे तांकर अपेक्षा करिबा, उपवास रे तांकर अपेक्षा करिबा, तांकर इच्छा पालन करिबा पई सब बेले अपेक्षा करिबा, दास परि कर्तार हस्त को अनेई रहिबा, तेबे प्रभु हमन को कोन करिवे? लज्जित हेबा को देबे नाही। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। गीत 34 ର 5 पढतु। जो माने तांको आड़ को अनेइले तांकर मुख केबे विषण्ण नहिला। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନହିବ। विषण्ण नहिब, लज्जित हेबे नाही, मुह ढांकिबे नाही। प्रेज द लॉर्ड। मुह ढांकिबे नाही। मु चिंता करूथिली कोन वाक्य देबी बोली, प्रभु एक गोटे लंबा वाक्य देई देले। मु साधारण एते लंबा प्रचार करे नाही, किंतु जेना आज्ञा सकाशु ही लंबा वाक्य देली। तेबे जे प्रभु से कौन कहउचंती जे प्रभु सदा प्रभु आड़को जे अनेइला तांकर मुख केबे कौन हबो नाही? लज्जित हेबो नाही, विषण्ण नहिबो। जेसाय पुस्तक तार 50 अध्याय 7 पद। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘାବରା ହୋଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚକମକି ପଥର ପରି ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ନହିବି ଏହା ଜାଣେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ, ଅପମାନିତ ହେବା ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଅଛୁ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ କହିକିରି ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ପଢନ୍ତୁ, ଯେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ। ଏହେତୁ ଅବ୍ରାହମର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୋବ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଏପରି କହନ୍ତି, ଯାକୋବ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ମୁଖ ମଳିନ ନହିବ। ତାହାର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ନହିବ। ଏଇ ଯାକୋବ ଯେତେ ଅପମାନ ସହିଲା, ଏ ଯାକୋବର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେ ଅପମାନ ସହିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାକୋବ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ନହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ हो। आज ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ଅପମାନିତ ହେଲ, that chapter is closed for you now onwards। ଏହା ପରେ ଆଉ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ। Praise the Lord। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। God is promising you this one। ଲଜ୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ପାଇବ ତମେ? ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 61 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ତୁମେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପମାନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆହ୍ଲାଦ ହେବ। यस। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଖୋଲିଥାଅ, ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରେରିତ 28 ତାର 4 ପଦ। ଯୋଉଠି ତମେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଛ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। କେମିତି ସମ୍ମାନ? ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, କେତେ ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେ 2 ଗୁଣ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ପହଁରିକିରି ଆସିଲେ କୂଳକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଠ ସାଉଁଟି ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତାଙ୍କର ହାତରେ କାମୁଡିକିରି ରହିଗଲା। ଦେଖିକିରି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏ ମର୍ଡରର ଗୋଟେ, ଆକୁ ସମୁଦ୍ର ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ସିନା ଛାଡିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଳ ସର୍ପ ତାକୁ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଠି ମରିକିରି ପଡିଯିବ ବୋଲି 4 ପଦରେ କହିଲେ। ପଢିଦିଅ 4 ଆଉ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ବର୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ଜନ୍ତୁଟା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଣି, ସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଫୁଟିଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରି ପଡିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ନ ଘଟିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ବଦଳାଇ କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ଦେବତା। ମନ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠିକି ଧର୍ମ ଆକୁ ଛାଡୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଓ ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବା, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ହେବ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେଇ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତାଠୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପଢ। ଅତଏବ ହେ ବତ୍ସଗଣ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କୁହ, ଯେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ କୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯେପରିକି ବାଦ ପଡି ନ ଯିବା, ଆମେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବା, ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଇ ରହି ନ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଯେପରି ଯାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ। ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ିବୁ, ତୁମ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତୁମର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୁମର ଆଗମନ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହ, ତୁମର ଆଡକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।